वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरानिनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। सहजानंद स्वामी महाराज इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण निज मंदिर में बिराजता एवं हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मीनारायण देव आदि देवों सभा में उपस्थित परम पूज्य धर्मधुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज सभा में उपस्थित सर्व संतो तथा वाला वाला हरिभक्तों आजनी आ सभा एटले स्वामीए जेम कीधुं ने के श्रीजी महाराजनी आजनी त्रयोदशी तिथि है अने शिकागो मंदिरनो वार्षिक पाटोत्सव एम आप सर्व भक्तोजन आव्या पधार्या एमां खूब खूब आनंद थयो। आ सभाने जोई अने अमने तो एम थाय भाई आ अमेरिकानी अंदर जे सत्संग थाय भजन भक्ति थाय कथा वार्ता थाय एनाथी जेवा भगवान अक्षरधाम में बैठा बैठा राजी थता हशे एवा तो आ लोक में कोई राजी नहीं थतुं होय। श्रीजी महाराजे आ लोक में आवी अने अनेक जीवनु कल्याण करवा माटे पृथ्वी पर पधार्या था। महाराजनो कोई उद्देश्य के कोई जरूर नहीं। भगवान तो अक्षरधाम में बैठा बैठा कल्याण करी शके एम समर्थ हता पण छतांय आ जीवनी अवळाईनो पार नहीं है। भगवान के अमारे दयानो पार नहीं जीव शू के अमारे अवळाईनो पार नहीं एटले भगवान अपने पर खूब दया करीने आ लोकमां आव्या अनेक जीवનું कल्याण कर्યું અને ઠેઠ જન્મ્યા ત્યાંથી ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી મહારાજે પગને પલોઠી વાળીને બેઠા નથી। એવું ને એવું કામ આજે આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુવર્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી પણ તમે જુઓ જ્યારથી ગાદી ઉપર બેઠા ત્યારથી અમે જોતા આવીએ છીએ કે નાનામાં નાનો હરિભગત હોય તો એને મળવું હોય તો એ કોઈ સંકોચિત ન થાય કે મારાથી મળશે કે નહીં મળે કેમ થશે શું થશે બીજા મારાથી પાસે જવું હોય તો થોડી આમ બીક લાગે કેમ જાઉં। અમને ખબર છે કે ગામડાની અંદર પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી એમાં 4-5 મંડળો આવ્યા હતા સંતો બધાને પ્રતિષ્ઠાનું જ કામ હતું પણ 3 કલાક સુધી બહાર દરવાજે ઊભા રાખ્યા હતા અને પછી કે હવે તમે કાલ આવજો। અત્યારે મારાથી આપણને એવા મળ્યા છે એટલે ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં જઈએ અને ગમે ત્યારે મળીએ। कदाच रूबरू ना मळी शकीए तो आपणे फोन थी पण आपणे जे कंई काम होय आपणुं काम सरस मजानुं करी देता होय छे। एटले आपणे महाराजश्रीना आशीर्वादथी जे राजीपो मळे एवो बीजा कोई आ साधन के राजीपो मळतो नथी। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय।